You know, driving lesson 101. Maya di ang pang day 4 na to. So, try na to. Long ride. Bulan to Sorsogon. So, time check. 8:04. Yan, driving lesson day 4. Yun o, 13 na, 13 crossing. Sige lang, diretso lang. Doon naman sa may crossing, brake mo na doon. Sa may but nga, ma-brake mo na kita doon. Sa may sa may Tigre. Sa may Tigre, sisi ko punta kung may mga masurulod. Pag wala, diretso. Sige, diretso lang. 13. Brake. Yan, ma-brake kita dire. Sige lang, brake. Yan, sige, diretso. Hura. Diretso. Yun o. So from Bulan to 13 na kami. Nice one. Yun, pababa na kita saan? Erosin. So pagig naman sa nila mga pababa, focus ka sa brake. Sige mo naman nakaalalay na sa brake. Kapag nababagalan ka, buhi brake. Kapag sobrang laksi, alalay brake. So pababa na kita sa Erosin. Ayan yung view. Nice one. Sobrang laksi, brake, biglason. Pag kaya mo kontrolon, okay lang. Pag nadidistract, brake, biglason. Ganyan lang kasimple, ganyan lang ka basic, you know. Nice one. Ayos. Good job. Okay, Erosin na kita. Bulan to Erosin. Mag-isa niluway-luway lang. Start the brake. Sige. Pag wala, brake. Diretso. Sige. Pag wala. Nice. Diretso. Nice one. Ayos. You know, Huban. Welcome to Huban. From Bulan to Huban. Yan, nakita sa Huban. Nice one. You know, from Bulan to Huban. So, stop na daw siya. Pahuwi na. So, time check. Almost 9 AM. So, sa oras na biyahe. Ha? Okay, good job. Okay na? Yes, okay na. Yes. Sa oras na biyahe, long ride. So driving lesson 101 day 4. So ayos, di na masama. Good job. Nice one. Okay.